Welcome back to Guardians of Gaia, connecting people and planet. I am Megan Edwards. Our next feature is a clip from the documentary I Live Behind the Hill, Stories of Inland Fishers in a remote area on the border between the Free State and the Northern Cape, struggling for recognition. Let's watch. My grootopa, my pa se pa, was 'n visser in die distrik. Dit is in dieselfde Oranje rivier, maar net affer. Maar hulle het nou anderster met riete en hulle kralletjies gemaak. The old age traditionally started this, and most of them have died. So it's only the generation they left behind that's catching fish now. And that too is a struggle on its own. And the people don't understand what we have to go through just to gain that fish. Die aparte het maar nou net die krale en goed te kom doodmaak, want jy kon nie regtig jou tradisie uitleef nie. Jy kon ook nie regtig gebruik maak van jou gewonde regte en jou mensregte nie. Jy kon nie, want die plekke was nie ons, en die meeste plekke is maar die boere se plekke. Hulle het die plekke gevat. Jy weet, as het kom by plekke waar ons vis, daar's genoeg plek, oor genoeg, maar daar's drade, en die drade is gespan van iemand, is iemand se drade, of die boere of government. Vir ons arme mense, as daar nie plek nie, om die dam nie. Daar slegs plek vir ryk mense, wat gaan sport. COVID-19 het lewens geruk, en hy het in 'n manier die armes meer arm gekom maak. Die lockdown reels, daar's niks voorsiening wat hulle daarin maak vir die kleinskaalse vissers of die kraalvissers. Jy is gewoond vandag nie, jy kan daarom miskien R100 of R80 maak of so, maar as gevolg van lockdown kon jy nie, jy moes maar wag. Jy moet maar wag en sien en kyk. If you come at the kraal, you are a lot of people and it's off season. And there's only 2 fish or 3 fish in the kraal. What you gonna do? Everybody's hungry. Everyone is poor. Nobody has money. There's no work. It's locked down. By the time we were allowed to go fish, it was almost off season again. Ek is een aan liewe na krale toe. Dit was so oor 7 afgegaan, vis gekry en teruggekom, en op pad terug het ons die polisie vir ons gekry. Me and a few other people, we went to jail 3 months at a time, or you had to pay a fine of 500 rand. And I mean, you can't pay 500 rand if you don't even have a work, or that's why you catch the fish. And every time you go, it's you risking your freedom, you risking your life outside, just to put food on the table, looking out for yourself, just to be a human being. Sê nee, maar ons het nie 'n keuse nie, ons moet gaan as ons honger, ons moet gaan kos haal. Maar die polisie het besluit hulle gaan vir ons dagvaard. Vir ons sien dit as essensiële werkers, verstaan, wat op grond van die kos wat ons op die tafel sit, is dit essentieel, want dan sien dit vir ons, dit is vir die hele gemeenskap. Die law sien dit nie, sien ons nie as essensiële werkers nie. Hulle sien ons as smokkelaars.
ons het steeds nie permits. Daar is nie 'n permit wat ons het. Die permits wat ons het is vir movement. Kyk, ons moet 'n permit hê om te handel. So ons is steeds onwettig. Even though you don't know your rights, if you're a South African citizen, you have the same right like any other human being. And you have the right to food security, stability. Because at the end of the day, your children's children's children must also come suffer the same thing that you are suffering today. So why don't you just make it easier for them? That's my motto, actually. Just fight. Fishing communities have been busy organising and working together to sustain their livelihoods, but the sector was hard hit by COVID-19 pandemic and the lockdowns. Let's journey to the fishing communities of Lampert's Bay and Valtrift on the west coast as they share the impact of COVID-19 on small-scale fishing sector. 'n groot deel van die gemeenskap kon nie 'n inkomste verdien in die tyd van lockdown nie. In die eerste plek kon vissers nie see toe gaan nie. Once they were declared essential workers, fishers could apply for permits to travel during curfew hours and go to sea, but with strict social distancing rules. 'n Boot wat survey is vir 6 mense. Kan nie nou meer met 6 mense see toe gaan nie. Jy kan nou net 3 mense saamvat as gevolg van social distance en die ander 3 mense se gesinne ly honger. Daar's baie mense wat nie kon loop werk het nie. As gevolg of hulle moes oplê, sal ek sê, in fabrieke. Maar ons as vissermanne kon in elk geval see toe gegaan het. Maar daar was nog nooit markte soos wat dit nou aangaan nie. Die mense kon nie van buitekant af kom want jy mag net 'n sekere sê is van 'n sekere distansie af wat jy tot 'n sekere distansie ry. Die regering se reaksie op die pandemie en die pandemie self het ons gemeenskap laat swaar kry en honger ly. Hulle kon meer sopkombuise. With large companies dominating the market, COVID-related export bans favored industrial fishers with cold storage capacity at the expense of small-scale fishers. And the loss of a tourism market reduced the restaurant demand, resulting in an oversupply during the snook run, which saw fish being sold to big fishing industries to store in their freezers, but at very low prices. Die regering moet vir ons meer help met infrastruktuur, soos byvoorbeeld vriesegeriewe. Vir as die prys val tot op R40 en R50, ons kan ons snoek gaan vries en as die vis weg is, dan kry die vis wat in die vriesers lê, kry dan 'n prys. Owning the infrastructure to be able to control when and how their fish is sold is more important than ever to fishers like Rosie, because women's role in fisheries is declining as restaurant demands for fresh fish and bulk buying by big companies means fish are sold whole and processed elsewhere. And with all the fish leaving communities, even the ancient practices of smoking, salting and drying are disappearing. Ek het die 6 vroumense van die visklas en die bokkoms opruig. En dan het ek die 2 permanente werkers, die 2 mans, wat elke dag hier is. Soos die vis inkom, dan kom die vroumense in om dit te sorteer. Die kleintjie is die bokkom en die groter is 'n hader. En dan die mans, hulle sou die vis en hulle hang hulle dit buitekant. Daar's baie keer wanneer ons 2 keer 'n week werk, 1 keer 'n week werk, dit hang af van hoe die vis inkom. Ons kry 40 sent 'n bossie. As ons pakkies maak, dan kry ons R22 'n uur. The strict lockdown regulations at the start of the pandemic were also disastrous for businesses in Bokkomslaan. In die begin baie moeilik, want ons was vir 3 weke toe en toe kon die mense mos nou nie in die dorp inkom om die vis te koop nie, so ons het maar swaar gekry.
My 2 permanente werkers, hulle is geregistreer vir UIF, maar die ander vroumense, hulle is maar dagwerkers. So ek betaal nie UIF vir hulle nie. So daar was geen inkomste vir hulle gewees nie. Ons vrouens het wel sleg gevoel. Ons is die mense wat die werk hier kom doen by dagbreekvissery. En daar al was dit 'n klein ietsie, sal ons tevrede gewees het, maar daar was niks gewees nie. When we come back, we are joined and we hear from fishers across South Africa and also from small-scale fishing communities and how to become more sustainable and resilient. That's Guardians of Gaia on Cape Town TV.